ত্রিপুরা মন্ত্রী সিগাंनि सिमित साग्लाजामोन बिसिनि हास्ते गोनाङै दिनै अमरपुर मकराय गामियाव हास्ते हापां डास्टबिन सामनो नायदोंमोन हायाके डाम्पिं स्टेशन हायाके बा कषक मोनाम सिद्रा खिबना नायदोंमोन तै खादुमं फुरगलायमोन जत त्रिपुरा सारो हास्ते गोनाङै आबो हायकेनो दिनै सांग्रांसालो हायनो हाय अमरपुर चन्डीपुरनि थिंनखरानि सिमित कासे कदर हिबोतक खायलै अमरपुर बिरगुन थानाबो त्रिपुरा मथानि आदं रक आरो डेपुटेशन रिलायखा मकराय गामिबो जे डाम्पिं स्टेशन फायजाना थागै दंमोन आबनो रसावै दाहारानि बागै आसारि डेपुटेशन थागै मानजाका टिटिडिसि हापांनि एमडिसि रबीन्द्र देवर्मा एमडिसि सदागर कलेज कानिब बनकारिब कमिउनिटि ब्रह्मथानि आदं रक दिनै जों बिरगन्ज एखबा अमरपुर थानाव जों त्रिपुरा मथा YTF PWF बिसिंखै गेजेर डेपुटेशन जाखा डेपुटेशन जामानिखाय मेनलि चिनि जे आसल कारनखा थानाय 5 तारिख मकराय पाराव जे चिनि बरक दंफारनि हानो सेगै अमरपुरनि कषक कुसुम सुतै खिबिउइ रिनानि बागै बरक जारा डाम्पिं स्टेशन खायनाय माने आबनो बन्द खालायदिनै जों दाबि खायै न आदिनो मिसिल खायो ओ एसपी साहेब दङ बसाका ओ केस न एग्जामिन खायनाय नायनाय बाहायका ओ केस न पाइलमान एवं एत ओ केस आसे कतर खाया एंगा जों सागा जों केस कतर दा सिगन दा साइमिनिया जों उइद्र माखो सिन ओ केस उइद्र माखायो ताम खायनाय खाया का बाजाम मनि बागै तिनि प्रतिबादन ओ केस न दाक्ति खाय तिसादि उइद्र खायदि रसादि हिनै चिन्तिनो डेपुटेशन का कारण जों साइमन आबनि उग्रगा ताम नुजावका जे चिनि आदिनो जे लिडार आदिनो जे नेतृत्व नाय चिनि बरंगनां डेपुटी सीएम चिनि बरंगनां अनिमेश देवबर्मा ताइ जिनखो बिनि एस्कर्ट उइद्र खायकिबा चिनि मैडम दलिनी सेसमेंट ताम खायपा बिनि पर्सनल एस्कर्ट पीजी ओ पीजी न पर्यन्त बर खरनि उइद्र खायि ताइसे कताल करिखा आबो किन्तु निजे जे चिनि যারা দিন মিছিল থানায়রা যারা বিক্ষোভ মিছিল থানায়রা বরং কতিপয় চিনি লিডার সঙ্গে বুঙ্গই এরেং শিলসাগই তিনি বড় কেস খাইখা মানে মিথ্যা মামলা কোনো গ্রাউন্ড করে তিনি খরচা বরংনি বুমঙ্গই কেস খাইনাকাই বিনি আই উইটনেস নাঙ্গো অথবা যে কোনো ব্যক্তি বন বাই নেম এফআইআর খাইনাঙ্গো without FIR, without by name, abo bakibon case khimaka. Abo turuk borok somon thangam. Somon kotor nai. O jagani bising kya bono romuitu baikya. Jeng to onu orot seng hajar burigla. Thing no borok without within 24 hours bising no borok kuto kagos horka. Kagos hortung boraro nangangkai aroni ayu. Je case ni ayu inquiry officer. Boje CD report na case de report honai. A jaga sirok kakir pai thango. কিন্তু আবো খাইগলা করো কারণ বংনিবো কাইসা পলিটিক্যাল প্রেসার দङ বিজেপি আইপিএফ দি জুট সরকারের একটা প্রেসার দङ বাহাইকাই যে অরতাও একমাত্র ত্রিপুরা বিরোধী বলতে ত্রিপুরা মথানো বুবাগ্রানি দল একমাত্র বিরোধী মো বিরোধী না বাহাইকে কবজা খাইনানি শব্দ খাইনানি কিন্তু মাংলা যত কেস খাইনাই যত চিন উপর হামলাংনাই যত চিন উপর এসকর্ট নাই চুনাঙ্গিয়া এসকর্ট সারান চলনাই কিন্তু जों সাইমান নাই অতিপ্রাণী বড় যে আইন বাইকে ব্যাংকে চলে যাওয়া এডিসি নি ইএম এডিসি নি সিএম এডিসি নি চেয়ারম্যান বরংকা ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাবিনেট মিনিস্টার ইকুইভ্যালেন্ট স্টেট মিনিস্টার বংনি এসকর্ট টঙা নাম দুইটা টঙা নাম জায়গাছে মাত্র একটা ছিল আরবো বরংনি বিমাতৃ সুলভ গাও শুধু আবু সিমিয়া আদিন ঘটনায়া থাইজিনে চিনে বরং গোনাं এমডিসি শাখা জায়গায় কামিও বিজেপি আইপিএফ तिर কোনো না কোনো একটা গুণ উখাই চিনি সাধারণ চিনি ত্রিপুরা মথানি লিডার বুঙ্গুই মিথ্যা মামলা কেস খাই হয়রানি খাই কুটো মাফায়ো রাং খিবি মাফায়ো গোबां বরক তাবো গামত কেস খাইজা বড় দাক্তি উইদ্র খাইজেনাই চিনি আরো চিনি ডেপুটেশন রাজ্য সরকারের অনুরোধ খাইনাই দাক্তি চিনি প্রত্যেক ইএম এবং সিএম রণপঙ্গি যে সসর মানে দুইটা এসকর্ট নাম অবচিন